بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک جناب. کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلمز بعض اوقات ہو جاتی ہیں. ایک دم ایوری تھنگ واز گون آؤٹ, بلیک آؤٹ ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے اب چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں, واپس آ گئے ہیں ہم. اور ابھی ایرن نٹول صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے صبح ایز این لیڈر آف دی کنزرویٹو پارٹی بات کی, اور جو کہہ رہے تھے جناب لیڈر لبرل کے کہ وہ میجورٹی لیں گے, میجورٹی ان کو نہیں مل پائی. جی جناب, ویلکم بیک جناب فیاض صاحب, محبوب صاحب اینڈ عارف صاحب. جو صورتحال رہی ابھی تو اپنے حساب سے وہ تو اب شیر ہیں, وہ تو بات کچھ بھی کریں تو ٹھیک ہے سر, ان کی تو جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے. 10 ملین کا جو ہے آ گیا چلیں جی الیکشن کی صورتحال میں لوگوں کے لیے کوئی انٹرسٹنگ فیکٹس بھی بتاتے ہیں. جی جی, ایک ہیملٹن کا ایک ایریا, ہیملٹن کے ساتھ فلیم بورو گلین بروک کا ایریا ہے, وہاں سے ڈیوڈ سویٹ تھے کنزرویٹو کے ایم پی تھے. جی جی, یہ کووڈ کے دوران امریکہ بارڈر کراس کر گئے بغیر بتائے, واپس آئے تو پارٹی میں 2-3 ہفتے بعد پتہ چلا کہ اس وقت ریسٹرکشن تھیں, لاک ڈاؤن تھیں, اور آپ الیکٹڈ ایم پی ہیں, آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی پابندی ہے, آپ امریکہ کہاں سیر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ میری غلطی ہے, انہوں نے ریزائن دے دیا, وہ آؤٹ ہو گئے. ٹھیک. تو وہاں سے ہمارے سرگودا کے انور علی چیمہ صاحب ایم این اے 5-6 دفعہ بنے ہیں, عامر سلطان چیمہ اور ان کی آگے تنزیلہ چیمہ, اور وہ پورا خاندان سیاست میں ہیں. ان کے کزن ہیں ڈاکٹر عامر سہیل چیمہ, یہاں ہوتے ہیں. ان کو ٹکٹ ملتے ملتے رہ گئی, ٹکٹ انہیں دے کے ان سے ایکچولی پارٹی نے واپس کی, اور وہاں سے ویٹو جو ہے وہ اٹالین نژاد ہیں, انہیں ٹکٹ دی, اور وہاں سے لبرل والوں نے 16,498 ووٹ اب تک لیے ہیں, 88% رزلٹ آ گیا. اور کنزرویٹو کے ڈین وہاں سے جیت گئے 18,724 ووٹ لے کر. تو وہ ڈیوڈ سویٹ کی سیٹ کنزرویٹو کی واپس کنزرویٹو کے پاس ہی چلی گئی. تو وہاں سے وہ ویٹو, اور یہ ویٹو وہ بندہ ہے جو پہلے پچھلی دفعہ میئر کا الیکشن اس نے ہیملٹن سے لڑا, تھوڑے سے ووٹوں سے ہارا, اب تھوڑے سے ووٹوں سے یہ ہار گیا, اور وہ ایکچولی الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر میں ہار گیا تو میرے اوپر ہار کی اتنی بری سٹیمپ لگ جائے گی کہ اب اس کے بعد میں دوبارہ لڑنے کے قابل نہیں رہوں گا. اسے دوستوں نے کہا نہیں نہیں تمہارا بہت چانس ہے, تم جیت جاؤ. اچھا, تو وہ خود بھی نہیں جیتے, اور ہمارے ڈاکٹر عامر چیمہ صاحب ان کو بھی نہیں ملا. ہاں, میں آپ سے ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ چیمہ صاحب کے چانسز ہیں, لیکن وہ پھر ظاہر ہے. لیکن وہ پارٹی نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ کو ہم پروونشل اسمبلی میں ٹکٹ دے دیں گے, آپ پلیز بیٹھ جائیں, تو وہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو صورتحال ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں اوور آل جو دیکھ لیتے ہیں, ہم جو صورتحال اب تک بنی ہوئی ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا کیوبیک کے اندر جو ہے وہ سمیر زبیری صاحب نے ریٹین کی اپنی سیٹ کو, اور وہ جیت گئے ہیں مونٹریال سے. ٹھیک ہے نا, وہ کیوبیک کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماجد جوہری صاحب ہیں انہوں نے بھی ریٹین کی, جیت گئے ہیں. علی احساسی صاحب نے ریٹین کیا ہے, وہ اپنی سیٹ جیت گئے ہیں. سلمہ زاہد نے ریٹین کیا, وہ جیت گئی ہیں. عارف ویرانی صاحب کا بھی ابھی ذرا سا رزلٹس فائنل نہیں ہوا ان کا, فائنل میرا خیال ہے نہیں ہوا تھا ان کا. احمد حسین صاحب کا, مولانا صاحب احمد حسین صاحب جیت گئے. اچھا جی, وہ یارک ساؤتھ سے تھے, ویسٹرن سے, وہ بھی جیت گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسیساگا سینٹر سے عمر الغبرہ صاحب جیت چکے ہیں. اچھا جی, مسیساگا ایرن ملز سے اقرا خالد جو ہے نا جیت چکی ہیں. اسی طریقے سے مسلم کینڈیڈیٹ کی صرف بات کریں ہم دوسرے. اچھا جی, مسیساگا کے اندر یہی ہماری سیٹیں تھیں. ملٹن سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی ندیم صاحب کی, لیکن وہ جیت نہیں سکے, اور ایڈم صاحب نے اپنی جو ہے نا سیٹ کو ریٹین کیا ہے وہاں پر. اسی طرح برامپٹن سینٹر سے بڑا زبردست خوشی کی خبر ہے کہ وہاں پر لبرل پارٹی کے پہلے رمیش سانگا صاحب تھے جو جیتے تھے الیکشن, اور ان کو پارٹی نے ہٹا دیا تھا, نکال دیا تھا کوکس سے. تو شفقت علی صاحب کو ان کی جگہ اس دفعہ ٹکٹ دیا گیا تھا, اور شفقت علی صاحب انہوں نے نامینیشن ون کی. نہیں, بڑا کمال ہے جی, بڑی, اور بڑے صفدر صاحب کو ضرور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بڑی ان کا ساتھ دیا. اچھا, شفقت صاحب کی تو ایک تو سگنیفیکنٹ خود بڑی ان کی قربانیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پر آپ نے کیا کہتے ہیں اسکوائر 1 کا جو ان کا اپنا ایریا تھا جہاں سے وہ رہتے تھے پہلے, انہوں نے وہاں پر کوشش کی 2 دفعہ, اور ان کو پارٹی نے دونوں دفعہ جو ہے وہاں پر مسیساگا سینٹر, جی مسیساگا سینٹر میں آگے میری رائڈنگ وہ ہے, آپ کے آگے نہیں آنے دیا, ان کو آگے نہیں آنے دیا. اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو اس میں اقرا خالد صاحبہ جیتی ہیں, وہ وہاں پر بھی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے, لیکن انہوں نے وہاں پر جو ایک ینگ کینڈیڈیٹ کو موقع دیا تھا. اقرا خالد کو مجھے اچھی طریقے یاد ہے, اس وقت بھی کمیونٹی نے ان کی ایک سگنیفیکنٹ قربانی تھی وہاں پر, اور وہ پیچھے ہٹ گئے تھے وہاں پر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت برامپٹن سینٹر میں موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے صبر اور پیشنس کے نتیجے میں وہ آپ دیکھیں کہ ان کو یہ سیٹ جو ہے نا گین کی ہے. تو یہ ایک ان کا کرائٹیریا تو بنتا ہے, اور ان کو سلوٹ کے کمیونٹی کے بہت زبردست آدمی ہیں, بڑا پیشنس
दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में जाके जबरदस्त तरीके का रोल अदा करेंगे। शफकत अली साहब एक माल है, शफकत अली साहब जो है वो सिर्फ खुद नहीं वो दूसरों को भी आगे लेके चलते हैं। इकरा खालिद सामने आई वो पीछे हो गए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। समीरा आई दोबारा यहाँ से हमारी अपनी पाकिस्तान की बेटी हैं, उन्हें प्रोविंशियल असेंबली के लिए नॉमिनेशन का मौका आया, शफकत साहब पीछे हो गए। हालांकि सब लोगों ने कहा कि ये आपका हक बनता था, आपको यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था, पार्टी के सामने खड़े होते, आपको यहाँ से मिसिसागा सेंटर से आपको ये टिकट मिलना चाहिए था। वो पार्टी की मान के पीछे हो गए। उन्होंने हमारे पास दोस्तों की तरह रिएक्ट नहीं किया। कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने रिएक्ट कर दिया था, इन्होंने रिएक्ट नहीं किया था। अब इन्हें ब्रैम्पटन सेंटर में चांस मिला, वहाँ गए, वहाँ उन्हें टीम अच्छी मिल गई। अरशद खान साहब जो ट्रैफिक टिकट के बादशाह हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, वो उनके चीफ कैंपेन ऑफिसर थे। फिर उनके साथ वहाँ हमारे सफदर हुसैन साहब जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए अगले साल वहाँ से ही इलेक्शन लड़ेंगे, नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया हुआ है पाकिस्तान से, यहाँ रियल स्टेट का बहुत अच्छा उनका बिजनेस है। उनकी मिसेज रुखसाना लोन, बैरिस्टर रुखसाना लोन, बहुत अच्छी हमारी बहन लॉयर हैं और वो बड़े वहाँ लोगों से जुड़े हुए हैं। तो शफकत और सफदर हुसैन का ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है कि ब्रैम्पटन में हम कह सकते हैं कि वी हैव फुट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये एक बड़ी थोड़ा सा देखें आप कि ब्रैम्पटन में हमारी दूसरी कम्युनिटी का होल्ड बहुत ज्यादा है, तो वहाँ के ऊपर आपने आना और फिर सीट निकालना ये बड़ा है। और अगर सफदर साहब को इसी तरह से निकलते हैं, कमाल मैं आपको बता दूं, हमारा काम तजिया करना है तो हमें फोर्सी करना भी होता है कि असेंबली में पहले इससे पहले इकरा खालिद 2 दफा जा चुकी हैं, सलमा जाहिद साहिबा 2 दफा जा चुकी हैं, अब तीसरी दफा जा रही हैं, समीर जुबैरी साहब दूसरी दफा जा रहे हैं, यासर नकवी फेडरल में पहली दफा जा रहे हैं, प्रोविंशियल में पहले रहे हैं, खलीद रशीद साहब प्रोविंशियल में है। लेकिन शफकत साहब जब जाएंगे पार्लियामेंट हाउस में, यू विल फील द डिफरेंस। वो दूसरों को साथ लेके चलने वाला बंदा है। सही बात। आप देखेंगे कि अब पाकिस्तानी लोग फील करेंगे कि वाकई हमारा कोई बंदा असेंबली में मौजूद है। पहले जो मेंबरान पार्लियामेंट थे वो भी अपने तौर पर बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, लेकिन शफकत अली इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस ओवर देयर। ये हमारी आज की प्रेडिक्शन है। सही, नहीं बिल्कुल, ही इज वेरी हम्बल। कांग्रेचुलेशन जनाब शफकत साहब। नहीं, शफकत साहब को जनाब बहुत मुबारकबाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शफकत साहब ज़्यादा तकरीर वगैरह कर रहे थे तो कोई रब्ता नहीं हो, मैं कोशिश करता हूँ फोन पे रब्ता हो जाए उनसे, थोड़ी सी जो है उनसे बात। और हमारे एडमिंटन मैनिंग के हल्के से मुसलमान ज़ैन अब्दुल लतीफ, वो पहले भी वहाँ से एमपी थे और दोबारा वो एमपी बन चुके हैं कंजर्वेटिव। जी नहीं, और अभी हम देखते हैं एक रिजल्ट का बड़ा हमें शिद्दत से इख्तियार तलीब वही वाला जो 199 वोटों से वैंकूवर ग्रेनविल का हल्का है जी। तलीब नूर मोहम्मद जो हैं वहाँ वो सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक है जी, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका, बांग्लादेश से ताल्लुक हो सकता है। आरिफ साहब, एक विनीपेग नॉर्थ से भी जो है वो अनस जी वो बहुत नीचे जा रहे हैं। जी जा रहे हैं। और एक कैलगरी स्काई व्यू से जॉर्ज चहाल हैं जिनके बारे में हमारे एक कॉलर ने कॉल करके बताया कि वो बिलोंग्स टू पाकिस्तान, उनको भी जॉर्ज चहाल साहब के वो भी जीत रहे हैं। तो ये और 2 साहब ऐसे सामने आ गए हैं, एक तो पाल चैन साहब और जॉर्ज चहाल साहब। पाल चैन जीत गए हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं जी। जी आप 6 लोग कह सकते हैं आप कम से कम के जो है पार्लियामेंट में जो है हमारे 6 लोग जा सकते हैं। तो नंबर हमारे बढ़ गए साहब, ट्रूडो साहब के बड़े हो ना बड़े हो, हमारे नंबर बढ़ गए हैं और इस लिहाज से ये इलेक्शन हमारे लिए कम्युनिटी के लिए सिग्निफिकेंट है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सिग्निफिकेंट है कि हमारे नंबर बढ़े हैं। जी महबूब शेख साहब आप क्या कहते हैं? मैं यही तज्जिया कर रहा था कि अगर नज़र दौड़ाएं तो कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन जो है उनकी तादाद में माशाल्लाह इजाफा हुआ है और ये खुशाइन अमल है कि पार्लियामेंट में जो है वो हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल। और आइंदा फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगले 2 साल में अगर इलेक्शन होते हैं, नहीं अगले साल तो दूसरा इलेक्शन है जी हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन के अंदर भी जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा कि वहाँ से ओंटारियो से जो है वो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट सामने आएंगे, खासतौर पर जो भी खलीद रशीद साहब के बाद हमारे पास जो है हमारे लिबरल के 5-6 लोग जो हैं वो अभी हैं और कुछ और भी हैं। जनाब जगमीत सिंह साहब जो हैं अभी तकरीबन वही टिकटॉक स्टाइल में आए हैं आप तो अब देखें कि उनकी स्पीच देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी जी Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Appreciate all of you. Un grand merci. Thank you so much to our team, to all the volunteers, to all our candidates. Un grand merci. Thank you so much. I want to recognize the hard work of all the leaders and their teams. Thank you for playing your role and being a part of our democracy. I want to congratulate the Prime Minister on his re-election as Prime Minister of Canada. And I want to thank Canadians for voting. And I want to let Canadians know that you can count on New Democrats to continue fighting for you. As we've fought for you in the pandemic when times are difficult,
When people were struggling, when people were worried about their future, we were there for you. We fought to make sure people got more help. We fought to increase the CERB, we fought to increase the wage subsidy, we saved millions of jobs, and we helped millions of Canadians stay at home. We are going to continue fighting for you. Just the same way we fought for you in the pandemic, you can count on us to continue those fights. We're going to make sure that we fight hard to defend our environment, to make sure we're fighting the climate crisis like we really want to win. You can count on New Democrats to keep on fighting to make sure you can find a home that's in your budget for all those people struggling to find a home. We see you, we hear you, and we're going to fight to make sure that there is a home in your budget. To people out there that are struggling with health care, you can count on New Democrats to keep on fighting for you to make sure we get profit out of our long-term care system, to make sure our loved ones, our seniors, never again bear the brunt of any sort of pandemic or any sort of outbreak, that we care for our loved ones and our seniors and put them before profits by eliminating profits in long-term care. And we are going to continue to fight to make sure our healthcare system is there for you when you need it, there for you and your loved ones when you need it, by making sure we include medication coverage, pharmacare, that our teeth are covered through dental care, and making sure that our mental health is also covered and included into our healthcare system. Friends, I also want you to know that we are going to keep on fighting to make sure that the super wealthy pay their fair share, that billionaires pay their fair share, so the burden doesn't fall on you and your families. And I want you to know that we're going to continue to fight for justice for the first people of this land. Indigenous communities that continue to be denied basic human rights, clean drinking water, adequate housing. We are going to continue to fight for you. We've heard your stories. We see you. We are going to fight for you with everything we have. You can count on all of us, all New Democrats, to continue that fight. Pour les Québécois et Québécoises, For Quebecers, peu importe le nombre de députés dans notre caucus, whatever the amount of notre équipe, MPs in our je veux caucus vous and our assurer team, I want to qu'on va continuer assure de se you battre that we pour will vous. continue to fight for Comme you. on a fait pendant la As we pandémie, on did était during the là. pandemic, we were there for Vous you. savez que You know on a that eu des temps difficiles. we had hard times. C'était tellement difficile It pour was les so gens. hard for C'est people. pourquoi on And that's s'est why battu pour we augmenter fought la to PCU. increase Quelque chose qui a the aidé des millions de personnes au subsidy Québec. programs that help millions of people in Quebec. De vous aider And we will comment continue on a to augmenté la subvention help you, salariale, like we et en faisant ça, on a increased sauvé des the millions des emplois. salary subsidy and Vous we've pouvez saved être millions of sûr jobs. You can be sure notre équipe that va our team will continuer de se battre continue pour vous. to fight for you. Tous nos députés All our MPs aller chercher des will victoires, des gains, go get aider les victories gens au Québec et and gains to help people in à travers le Quebec pays. and people from across the land. You can count on us to make sure that we will defend the environment, that we will face the climatic crisis, that we settle the housing crisis, that we invest in our healthcare system. Qu'on serait là pour vous. Be sure that we will be there for you. Vous pouvez être sûr And you can be que sure si on ose ensemble, that on peut if we bâtir dare une meilleure together, société. we can build a C'est better exactement society, ce que les and that's New Democrats exactly vont what faire. New Democrats will do. My friends, I want you to know that our fight will continue. We are never going to give up fighting for you and your families. As we have done in the pandemic, as we showed you in this campaign, we will continue to make sure you are first, your families are taken care of, that your needs are met. That's what New Democrats are all about. I want to leave you with something that my mom always taught me as I was a kid. She always said that we are all one. And it is so true. We are connected. When people around us are hurting, we're also hurting. But when we take care of one another, when we support one another, when we lift each other up, we all rise. That's what you can be sure of. New Democrats will Just a fight quick to pause here on take care of CP24. We want to all. thank निकल जी, जाए चलो। भाई। नहीं नहीं insightful analysis. जी जनाब, तकरीर आपने सुनी और ज़ाहिर है पुरअतमाद हैं और लग रहा है कि जो कुछ उनका ख्याल था शायद उस तरह से नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने गेन की है। 3 सीट्स जो है मज़ीद लेनी हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ कि आए हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब और उनकी तकरीर के बाद जो है फिर हम उसको क्लोज कर देंगे। जी सर, क्या आपने सुनी तकरीर अपना फयाज साहब? जैसे कि आपको बताया था कि अब ये ज़्यादा खुल के ज़्यादा एग्रेसिव हो के उस पर अटैक करेंगे। इसी तरह एग्जैक्टली एरन ओटूल भी बड़े होपफुल हैं
کہ آر فیوچر از برائٹ، کیونکہ اگر وہ آج میجارٹی لے جاتے تو انہیں تو اگلے 4 سال کے لیے ان کی تو دکان ٹھپ تھی نا. بالکل صحیح بات. تو اب تو ان کی دکان جو ہے وہ زیادہ ہر وقت آن رہے گا. زیادہ انرجی کے ساتھ اب جو ہے وہ آئیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ورک فار یو فار دا پیپل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کیپ آن فائٹنگ فار یو. انہوں نے وہی اپنا پورا انتخابی منشور ریپیٹ کیا ہے کہ ہم آپ کی ہاؤسنگ کے ایشوز پہ بات کریں گے, ہیلتھ کیئر پہ خاص طور پہ ہیلتھ کیئر پہ بات کریں گے, تو وہ جو اسٹرانگر آئیں گے پہلے سے زیادہ بہتر وہ. اچھا ایک حلقہ اور ذرا سا دیکھیں کہ اوشوا کا حلقہ تھا, وہاں پہ لبرل کی نا اس دفعہ انہوں نے ٹکٹ دیا تھا افروزہ حسین صاحبہ کو, تو ان کا کیا رزلٹ رہا اوشوا کے اندر؟ کنزرویٹو کی سیٹ تھی بے شک وہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں رزلٹ کتنا کلوز آیا, لبرل کہاں تک پہنچے, کیا نمبرز ہیں ان کے, کیونکہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کو کتنے ووٹ لے پائے ہیں وہ, اور دوسری کمیونٹی کی کتنی سپورٹ ہے. فیاض صاحب ہم اس پہ بات آپ سے سب سے بات کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار کیا ہو کہ لوگ ہماری کمیونٹی کے لوگ کس طرح سے آگے آ سکیں. آپ تو ایک ایلڈرلی اس کی بات کرتے ہیں فیاض صاحب کہ ایک وہ ہونی چاہیے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لوگ اکٹھے ہو کے تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں ضرور. مطلب جن لوگوں نے بالکل جیسے ہمیں آپ ہم تو خیر اس میں شامل نہیں, ہمارا میڈیا کے حوالے سے بات ہے کہ جن لوگوں کو خود شوق نہ ہو کوئی نہ الیکشن لڑنے کا, وہ لوگ نہیں. میں تو آپ کو پتا ہے میں اس کی پتہ نہیں کتنی دفعہ بات کر چکا ہوں, لگتا ہے اب مجھے ہی دوستوں سے ریکویسٹ کر کے میٹنگ کو کال کرنی پڑے گی. میں سجیسٹ بڑے عرصہ پہلے میں نے پچھلے الیکشن میں سجیسٹ کیا تھا, بار بار اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہماری ایک کینیڈینز پاکستانیز ایلڈرز کونسل ہونی چاہیے, سی پیک, جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اس سی پیک میں جو لوگ ہوں, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان رننگ الیکشن. سی پیک کے جو ممبران ہوں وہ بزرگ ہوں, سینئر ہوں, یا ویسے ایکٹیوسٹ ہوں, ان کا یہ مقصد نہ ہو کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ اس میں نہیں آ سکیں گے. البتہ ہماری اس کونسل میں وہ لوگ بیٹھیں جو یہ سوچیں کہ کس حلقے سے ہمارا کون سا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے اور ہم نے اسے کہاں سے الیکشن لڑانا ہے, کون سی پارٹی کی طرف اس کا رجحان ہے, اور پھر ہم اسے سپورٹ کریں ریگارڈ لیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن. اگر ہمیں نظر آئے فار ایگزامپل پچھلے الیکشن میں میاں عمران اور حفصہ موسیٰ, وہ دونوں بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے, لیکن وہ ایک حلقے میں اپنے آپس میں انہوں نے فائٹ کی اور وہ ایک ہم نے لوز کر لیا. میاں عمران کو مل گئی نامینیشن, حفصہ موسیٰ نے اپنی ساری انرجی, سارا جو ان کے ریسورسز تھے انہوں نے وہاں ضائع کر دیے, اور دوبارہ کسی حلقے میں جانے کے لیے انرجی اتنی چاہیے, آپ کو اتنی سپورٹ چاہیے. پھر ہمارے اپنے دوستوں میں لوگوں میں تلخی پیدا ہوئی اس وجہ سے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور ہم نے ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بھی ضائع کر دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا میرا مولانا صاحب اس کے حوالے سے نا تھوڑا سا مختلف آئیڈیا ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے. اچھا کیونکہ دیکھیں یہ جس طرح ہمارے پاس مختلف پروفیشنز ہوتے ہیں, اسی طریقے سے پولیٹکس بھی نا ایک پروفیشن کی طرح ہے کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کمیونٹی کو جو ہے نا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس سوشل ورک کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا پارٹیز کے اندر جو طریقہ کار ہے یہاں پر جو سگنیفیکنٹ طریقہ کار اختیار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یوتھ کونسلز بھی ہوتی ہیں, یوتھ کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, مختلف کلبز فارم کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں کے, اور وہاں سے گروم کر کے نوجوان لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ مختلف جگہ سے الیکشن لڑتے ہیں. اور اس کے اندر یونیورسٹی جیسے ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی ہوتا تھا, یونیورسٹی بڑا رول ادا کرتی ہے, یہاں پر بھی ادا کرتی ہے. وہ بے شک پارٹی وائز نہیں ہوتی وہاں پر, لیکن کلبز ہوتے ہیں, اورینٹیشنز ہوتی ہیں, مختلف طریقے سے وہ لوگ جو ہے نا گروم ہوتے ہیں یہاں پر بھی. تو وہی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ الیکشن میں آتے ہیں. جیسے زبیر صاحب ہیں, ان کو لیں, اب ان کی مثال بہت اچھی ہے. جو ہے تو فرق کیا ہوا کہ پالیٹکس کے اندر آ گئے, اقرا خالد کو دوبارہ لانگ کرتی اور وہاں پر جو ہے, تو میں دیکھتا ہوں یہ طریقہ کار ہے کہ اس طریقے سے لوگ آئیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی رد نہیں کر رہا آپ کے اس آئیڈیا کو کہ ہم فورم بنا لیں, لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے اگلی جنریشن کا اپنے اڈلٹس کے ساتھ. تو اگر ہم کوئی چیز ڈیسیشن کر بھی لیں گے تو وہ کتنا اس کو ایکسیپٹ کرے گی ہماری ینگر جنریشن, یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. اچھا ایک اور بات نا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو کینیڈین ان کے لیے پلاننگ کرنی ہے, ان کے لیے ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل کرنے ہیں, فنڈ ریزنگ ڈنر تک کرنی ہے, تو وہ پلان کرنے ہیں, اس طرح کرنے ہیں. لوگ لٹرلی یقین مانیں. ابھی آپ جس طرح فار ایگزامپل ایک بندے نے کال کی تو اس نے کہا جی آپ بات کر رہے ہیں جارج چہال صاحب جو ہیں
कैलगरी स्काई व्यू से इलेक्शन जीत रहे हैं, आप उनकी बात करें। अब इस बंदे ने ये कहीं ओंटारियो में बैठा हुआ है, लेकिन उसके किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ कैलगरी से एक पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके दिल के अंदर एक उसके लिए उमंग थी, एक मोहब्बत थी, एक उनसीयत थी, उसने हमें कॉल की एंड मे भी उस मसले पे बैठे हुए दुआएं मांग रहे हैं उनकी जीतने के लिए। सही बात है, ये बात सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तानी निजाद है। तो ये जो एफर्ट है, एक जज्बा मौजूद है, उस जज्बे को आप कहीं किसी जगह इकट्ठा करें और फिर वहां सर जोड़ के बैठें और फिर प्लान करें। जिस तरह शफकत अली साहब ब्रैम्पटन में गए, तो वहां अगर सफदर हुसैन साहब की टीम अगर फुल फ्लैज उनके साथ ना जाती तो लोग क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई आप तो रहते हो मिसिसागा में, आप ब्रैम्पटन में वोट मांगने हमसे आ गए। बिल्कुल सही। वैसे वो ब्रैम्पटन मूव हो गए वैसे। अच्छा, वसीम साहब के 4000 कुछ वोट हैं जी, वसीम के वसीम साहब। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने पहले भी जो है ना इलेक्शन लड़ा था और कोई इतने ही 4-5 हजार वोट। फरीना हसन जो है वो 4-5 हजार 6 वही हजार भी ले NDP लेती का हैं। अच्छा, करीम इससे पहले फयाज करीम लड़ चुके हैं, उनके भी 5000 वोट। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि मैं वही देख रहा 156, पहले 155, 121, 121, 32, 32, 27। तो मैंने कहा ये चेंज कहाँ से आया? तो 5 इंडिपेंडेंट थे जो पिछली दफा, वो 5 इंडिपेंडेंट थे जो थोड़ी सी सीट्स में इनकी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुई। मैंने कहा ना कि वो एक सीट थी अदर्स के अंदर जो जीते थे नंबर 1, और एक ग्रीन के थे। तो नहीं, ग्रीन की तो इसमें जो है 2 ग्रीन की नजर आ रही हैं अब। इसमें ग्रीन की पहले, इसमें इंडिपेंडेंट को मैं वो ग्रीन में डाल दिया उन्होंने। हो सकता है, हो सकता है। राइट, वही हो सकता है। लेकिन ये 3, तो मैंने कहा ना कि 2 सीटों को तो फर्क नजर आ रहा है यहाँ पर हमें सामने, और वो 2 सीटें एनडीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 24 से वो 27 पर है। अच्छा, एक की कमी जो है हमें लिबरल के अंदर नजर आ रही है, 157 थे जैसे मैंने पहले कहा कि वो 156 पर है। तो ये 4 सीटों को जो डिफरेंस आप ढूंढ रहे हैं ना, वो डिफरेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि कंजर्वेटिव अपनी पोजीशन पे खड़ी है 121 पे। ये टोटल अब करें तो पूरे हो गए नहीं 338? हाँ, 157 पे थी ना वो पहले। नहीं, मेरे पास टोटल है जनाब 32 ब्लॉक के, 121 कंजर्वेटिव, ठीक है, 2 ग्रीन पार्टी, 156 लिबरल, 27 एनडीपी और टोटल 338। ठीक है, पूरे हो गए। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। और ये पीपीसी को सीट नहीं मिली, एनडीपी 3 से ज्यादा मिली, और कोई राजा पैदा हुआ। हाँ, एक मरी मनसब की सीट है, मरी मनसब की सीट है। लेकिन उनको देखना, वो पिछले साल का इलेक्शन था, वो देखे ना, ये 8-10 सीटें इधर उधर हुई हैं। मेरे ख्याल में कुछ महल इंतजार है उनका, वो ऑलमोस्ट महल तैयार ही हैं अभी, बस वो महल में जो है आने ही वाले हैं। अच्छा फयाज साहब, आपने जो अभी बात की कैनेडियन एल्डर्स की क्लब के हवाले से, मैं इसको सेकेंडर करूँगा। अब जैसे आप देखें एनडीपी के पास फंड्स की कमी, अगर इस तरह कॉन्फिडेंस हम जाकर सपोर्ट सकते हैं बहुत एक्टिव, और खास तौर पर इस वक्त जो यूथ क्लब ऑफ कनाडा का प्रेसिडेंट पाकिस्तानी है, अगर आपने नॉलेज, हमें चाहिए कि हमें हमारी यूथ को जो है वो इनको इनकरेज करें और उनको जो है वो दिगर फील्ड की तरह इसके अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है जो जाना चाहते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फेडरल और प्रोविजनल इलेक्शन ही लड़े। मेयर है, काउंसल्स के हैं, जिस तरह खालिद उस्मान साहब हैं, 40 साल से आप देखें यहाँ पे मार्कम के अंदर है, और वो काउंसलर के तौर पे जो है वार्ड मार्कम के वार्ड 3 या 7 के अंदर आते हैं। तो इसी तरह हम इनको इनकरेज करना चाहिए और इसको आइडियाज को जो है नहीं, मैं आपको हम कुछ ऑन एयर नाम सजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल महमूद खान साहब हैं, मैक्स खान मरहूम के वालिद, दिलावर चौधरी साहब हैं, हफीज़ खान साहब हैं, अपना अजीज राखला साहब हैं, जमील अपने हाजी जमील साहब हैं तबाक रेस्टोरेंट वाले, आप जो नाम ले रहे थे खालिद उस्मान साहब हैं। ये वो लोग हैं, ये अगर सर जोड़ के कहीं बैठ जाएंगे और अगर ये डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारे फ़लाँ बंदे में पोटेंशियल है, उसको फ़लाँ जगह से और फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह से फ़लाँ पार्टी से उसके चांसेस हैं, और फिर हम उसे किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली और इखलाकी तौर पर, तो वो प्लानिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल समीरा अली मिल्टन से अगर इलेक्शन लड़ती हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए ना। अगर समीरा मलिक यहाँ से ब्रैम्पटन मिसिसागा से इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए अगले इलेक्शन में। मियां इमरान साहब को सपोर्ट चाहिए, सफदर हुसैन को सपोर्ट चाहिए, खलीद रशीद को दोबारा हमारी सपोर्ट चाहिए। तो आप कोई सेंटर, एक पॉइंट ऐसा हो जिस जगह आप बैठ के अपनी जाती पसंद नापसंद, पॉलिटिकल एफिलिएशन, हर चीज़ साइड पे रख के सिर्फ ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी निजाद कैनेडियन जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स में पहुंच सकें। जब वो वहाँ मौजूद होंगे तो आपको ये इस्लामोफोबिया और इस तरह के जितने मसाइल हैं, वहाँ हर पार्टी में हमारा बंदा बैठा होगा तो वो बात करेगा। और ये भी जरूरी है कि आपको हर पार्टी में ही अपने बंदों को होना चाहिए। हमारे ये भी बड़ा हो गया कि बहुत ज्यादा मतलब कंजर्वेटिव के बारे में जो जहन में एक स्टिग्मा बैठ गया अगेंस्ट द मुस्लिम्स,
تو وہ بھی ٹھیک ہے, ان میں کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے بندوں کو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی شامل ضرور ہونا چاہیے. That's very important. میرا خیال ہے عرب کمیونٹی اس کے اندر کافی کام کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے ان کی وجہ سے کافی سگنیفیکنٹ وہاں پہ چینج آ رہا ہے. لیکن ایک بات جو سب سے اہم بات جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا, اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے مسلم کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جائیں, زیادہ سے زیادہ اس پروسیس کا حصہ بنیں. دوسرا جو امپورٹنٹ آسپیکٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلم ایشوز ہیں اس کے اوپر کون کون سے لوگ جو ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر کھڑے ہوتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو جہاں پر ہم ہیں موجود ہم ان میں سے اس کو چن کر سپورٹ کریں. اور یہ جو ایلڈرز ایسوسیشن ہے یہ وہ کام کر سکتی ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے فیوچر کے اندر, یہ مسلم ایشوز کے اوپر جو ہے نا ہمیں سپورٹ کریں گے فیوچر کے اندر. تو یہ تمام ایک پورا پروسیس ہمیں بلڈ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کینیڈا مسلم ووٹس کی جو ایک ویب سائٹ ہے, انہوں نے بڑی شاندار ان کی انالیسز اور اسٹیٹس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 100 ایسی رائڈنگ ہے بھٹی صاحب کہ جہاں پر مسلمانوں کو ووٹ بہت امپیکٹ کرتا ہے, کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اگر 100 رائڈنگ اور 338 میں سے 100 رائڈنگ پہ آپ امپیکٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ سیاست کا رخ بدلا جا سکتا ہے, آپ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اور جو یہ جو اسلاموفوبیا, یہ دوسری تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اس کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے, اور کوئی لاز بنائے جا سکتے ہیں, کوئی تبدیلی لے کر آئی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. پالیٹکس یہی کام کرتی ہے, اور ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کہ انگلینڈ کے مسلمانوں نے وہاں پر کی ہیں, اور یا انڈیا کے مسلمانوں نے کی ہیں. ہم کینیڈین مسلمز ہیں, اور ہمیں کینیڈین مسلمز کو ان تمام علاقوں کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر نظر رکھ کے یہاں پہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ کینیڈا کے اندر جس طریقے سے ہماری ایٹ لیسٹ ایج گروپ کے اندر تو بڑی سگنیفیکنٹ تبدیلی نظر آتی ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے بعد والی جنریشن بھی اسی طرح سوچے گی یا نہیں سوچے گی. یہ ایک کوشچن مارک نہیں, وہ لنکڈ تو ہے, ایسی بات تو نہیں ہے. ہماری نوجوان جو بھی ہیں وہ اگر آپ ان کو یونیورسٹی کالجز میں دیکھ لیں تو وہ پاکستان کے نام پہ فیڈریشنز اور مسلم فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, تو وہ ورک تو کر رہی ہیں. لیکن اب وہ اسٹریم لائن کیسے کرنا یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ کئیوں کو شوق ہوتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتے, پتہ نہیں کیسے ہوگا آگے کیا ہے. ان کو مینٹرشپ چاہیے, ان کو جو کوئی مینٹور اگر کوئی کر دیتے تو پھر چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی. اس حوالے سے نا ایک آرگنائزیشن بنائی ہے یہاں پر, اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں نام بھول رہا ہوں. چلیں آپ دیکھیں, میں اتنے میں ایک کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. فراز مارش. وعلیکم السلام. آپ سے آپ لوگوں سے ایک سوال یہ پوچھنا تھا. جی بہت سارے ادارے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے وہ کتنے عرصے بعد ہوں گے؟ دیکھیں نارملی تو الیکشن جو ہے وہ 4 سال کا ہی ٹینیور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کی مینارٹی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پھر 2 سال کے اندر ہو جاتے ہیں الیکشن. مطلب ٹریڈیشن یہی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جسٹن ٹروڈو صاحب کی تقریر کا, وہ کیا کہتے ہیں, اس سے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور جو ہے وہ ہو جائے گا نیکسٹ الیکشن کے حوالے. جی ہاں, جی بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. والانا صاحب جیسی بات کر رہے تھے بڑی زبردست. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے فراز مارش ہیں اور کچھ اور عرب حضرات ہیں, ایک انہوں نے بڑی سگنیفیکنٹ آرگنائزیشن بنائی ہے جہاں پر وہ یوتھ کو جو ہے نا وہ ٹرینڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو والنٹیئر کرنے کے لیے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ کافی یوتھ جو ہے نا وہ بلڈ ہو رہے ہیں. اور مجھے مطلب آج اقرا خالد کے حلقے میں بھی لوگ نظر آئے, مجھے کنزرویٹو کے, اچھا وہاں ندیم کے اس میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا کافی کام کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ یار والنٹیئرزم کیا ہوتا ہے, سیکھو, then you will be learn and then you will go for the election. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ اسٹیج کے اوپر چڑھا دیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور جو بھی, اور دیکھیں ایک آرگنائزیشن یہ کام نہیں کر سکتی, میرا خیال ہے کہ اور بھی آرگنائزیشن بننی چاہیے اور سب کو یہ اسی طرف کام کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو بس ہمارا انتظار ہے جناب کہ جسٹن ٹروڈو صاحب اسپیچ کریں اور اس کے بعد ہم کلوز کریں پروگرام کو, کیونکہ آلموسٹ سارا کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمارے جو ریزلٹس تھے سارے کے سارے آ گئے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ہم دیکھ لیں گے جو لانا صاحب کو ہوم ورک دے دیتے ہیں, وہاں صاحب ڈھونڈ کے رکھیں آپ. کہ ایک تو آپ دیکھیں کہ نووا اسکوشیا کے اندر پہلے کیا رزلٹ تھا, اب کیا تھا, اور ہم دیکھ لیتے ہیں نیو فن لینڈ کے اندر رائٹ پہلے کیا رزلٹ تھا, اب کیا رزلٹ تھا. اور یہ 2 علاقے تھے جہاں پر پہلے جو ہے لبرلز کا بڑا بھاری وہ اکثریت تھی. نووا اسکوشیا کے اندر بھی, نووا اسکوشیا کے اندر 10-1 تھا اور نیو فن لینڈ میں 6 تھا اور ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی کنزرویٹو کی. جی بالکل. اور نووا اسکوشیا میں 1 سیٹ تھی کنزرویٹو کی اور 10 سیٹیں تھی لبرل کے پاس. نیو فن لینڈ میں 7 سیٹ ٹوٹل ہیں, 6 لبرل کے پاس تھی, 1 NDP کے پاس. بالکل صحیح ہے, صحیح.
तो देखते हैं उधर क्या रिजल्ट रहा। हाँ वो मेरे ख्याल ये सेम ही मेरा होगा ख्याल है मेरे कि सेम रहा होगा, ये आगे पीछे नहीं, होंगे। नोवा स्कॉटिया में लिबरल की 10 थी और कंजर्वेटिव की 1 थी। अब वहाँ लिबरल की 8 और कंजर्वेटिव की 3 हो गई। अच्छा, तो कंजर्वेटिव ने गेन किया वहाँ, वहाँ कंजर्वेटिव ने 2 छीन लिया। दो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव और भी हारी है, इसका मतलब है इसका कहीं मतलब से। कहीं हारी भी है ना, यकीनन वो और असल ये में। 99% रिजल्ट आ चुका है वहाँ। अच्छा वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, जाहिर है। अच्छा, और ये यहाँ न्यू फनलैंड में क्या हुआ, लेब्राडोर न्यू फनलैंड? मैं अभी आपको न्यू फनलैंड का भी दे देता हूँ जनाब। माइकल कोटो बड़े इजीली जीत गए, अच्छा फैसला किया उन्होंने मेरे ख्याल में। ये यस्मीन रतनसी की सीट थी जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे। न्यू फनलैंड में पहले क्या पोजीशन थी पिछले? पहले न्यू 6-1 फनलैंड के अंदर जनाब पहले थी 7 6-1 सीट में 6-1 की पोजीशन थी, 6 लिबरल के पास, 1 एनडीपी के पास। नहीं, अब 6 लिबरल के पास, 1 कंजर्वेटिव के पास। तो एनडीपी की सीट चली गई वहां से, जेंट्स भी वहाँ से। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, एक और जगह है जिसको भी देख लेते हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, उसकी 4 सीटें थी, चारों की चारों लिबरल के पास थी पहले। अच्छा उसका क्या बना जी वो कि वो चारों के चारों लिबरल के पास। फिर लिबरल के वो पास जो 99% रिजल्ट आ वो 100 का जो फर्क था वोट का, वो अच्छा कहाँ हाँ, तक उनको पहुंचा देखे, है? तालिब नूर मोहम्मद साहब को देखें भाई कहाँ तक पहुंची। वो एक बड़ा, वो एक रिजल्ट ऐसा है कि जिसको, क्योंकि आरिफ ईरानी साहब तो जीत गए ना। जी हाँ जी जी, वो तो जीत गए, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सीट जो आज हम देख रहे थे उसमें मरियम मुनसफ साहिबा जो है, मैं अभी हाँ, तक मेरे ख्याल वो मुझे- फैक्टर हाँ, जो है वो हारी है। अफगानिस्तान फैक्टर भी हो बाकी सकता तो है। कोई मतलब बाकी सब ने जो है ना रिटेन की अपनी सीट्स को। वहाँ लोगों की फीलिंग्स हैं कि इनकी वजह से हमारे इतने फौजी मरे हैं, ये है वो है, और टाइम पे जो है वो इनखला नहीं हो लोग सकता। भाग गए हैं। तो वो दैट्स नॉट अ गुड साइन। रॉबर्ट एना, अच्छा एक सीट और भी है जिसको हमने देखना, क्यूबेक के अंदर थी। अच्छा। और वो सीट जीती तो ब्लैक क्यूबेकवा ने थी, 24,000 वोट उन्होंने लिए थे। और वहां पर जो लिबरल पार्टी थे 420 चलें जी, तलीब नूर मोहम्मद साहब का रिजल्ट सुन लें। 93% रिजल्ट आ चुके हैं और 93% में एंजली अपाडुराय के 10,414 10,474 हाँ और तलीब नूर मोहम्मद 10,000 7% सिर्फ बाकी वोट 7% वोट रह गए। अभी इनको इलेक्ट नहीं किया है। ना ना। जाहिर है उनका बाकी क्लोज है। 100-200 वोट अच्छा, का इसको सिर्फ- आप- ऑशवा में अफरोजा हुसैन के वोट पूछ रहे थे। हाँ मैं ऑशवा में अफरोजा हुसैन के पास लिबरल की टिकट है और ये शायद बांग्लादेश से लगती हैं। 11,571 वोट हैं वोट लिए इन्होंने। We will continue to do. Je vous ai entendu. I've heard We'll have your back through this. The moment is real, important in this parliament and this government. Clear direction. Vous avez fait un choix. You Vous made a avez choice. donné aux You parlementaires have un given mandat clair parliamentarians pour a qu'on en clear finisse mandate avec for cette us to pandémie une bonne fois pour toutes. end this pandemic et bâtir once and for un all meilleur and avenir. build a better future. Vous avez élu un You have gouvernement à elected Ottawa a government qui va se to Ottawa battre pour that will vous et fight qui for va you livrer and will pour deliver vous for à tous you les jours. every day. On vous entend. We heard you. On vous entend quand vous dites que vous voulez We're hearing you plus when de you're places saying en that you want garderie more et un daycare système de santé encore plus fort. places and a Du stronger logement abordable et des bons healthcare emplois system, verts. affordable housing, De and good continuer green d'avancer jobs, and sur le continue to chemin de go la forth on réconciliation. the way of Des reconciliation, investissements pour la classe investments moyenne on et pour for tous the les middle gens qui class and travaillent all fort those pour en working faire hard partie. to be part of it. Mes amis, My je friends, suis prêt I'm à ready. poursuivre I'm ready le to continue travail. this Notre fight. équipe est prête. Our team is ready. Mais avant tout, ce soir, But before je veux anything, prendre tonight, le I temps want to de take time remercier to thank quelques personnes. a few people. To the leaders of the other parties and their families,
Thank you for being part of this important moment. Political life isn't easy. This is a path you choose because you believe in serving those around you. Thank you for your service. To the Elections Canada staff and volunteers who signed up to be part of this democratic process and who will be working around the clock to count votes and tally results, thank you. This election remains strong. And to my fellow Canadians, there is no greater honor than serving you and serving this country. If you voted for our party, thank you. Thank you for putting your trust in our team to keep moving forward for everyone. And if you did not vote for us, I want you to know that we will stand up for you and work for you every single day. Because no matter how you voted, just like no matter where you come from, what language you speak, the color of your skin, the way you pray, I hear you. I hear you when you say that we can only move forward if no one is left behind. Our shared future is built vote by vote, door by door, and above all, person by person. That's something I learned when I first ran in Papineau 12 years ago. In the last 12 years as MP of Papineau, I had the opportunity to meet so many people from all kinds of backgrounds. It's an honor for me to represent you, and it's with you that I started this amazing adventure, so thank you for your trust, and I will continue to be there for you, our dear friends of Papineau. There are a lot of people who've worked hard, very hard, to get here tonight. First off, my fellow Liberals, my friends, congratulations. Whether you're a candidate, staff, or volunteer, I know there have been a lot of late nights and early mornings. There have been tough days, but together we've done something incredible. Bravo, mes amis. Et par-dessus tout, and beyond everything, I want to thank my family. I want to thank, as always, my mom, who's here tonight, who started going through election nights like this when she was a little girl, when my grandfather was running for Parliament in Vancouver North. But thank you, Mom, for always being there. Thank you. And Sophie, and Sophie, 12 years ago, when we decided to be involved together in politics, it's because we wanted to defend our values, because we wanted to contribute to build a stronger Canada, and since the beginning, we did that together. Thank you. And to my children, Xavier, Ella Grace, and Adrian, who's been sleeping for many hours already, like we should all be. We're working hard to build the best future for your generation and the generations coming. Every day, you remind me of this important job that we are doing together. So thank you for your patience as I need to do this job. Thank you for the sacrifices that you are doing. We've all worked so hard over the last few weeks and over the last few years, and we have come so far. My friends, tonight I think of something Prime Minister Wilfrid Laurier said as his generation was at the dawn of a new century. He said, "Let them look to the past
but let them still more look to the future. Let us not forget the past and the dark days we have come through together, but let us still more look to the future and all that is still to come and all that we have still to build together. All, let us seize the promise of a brand new day. Merci mes amis. Thank you my friends. Merci tout le monde. जी जनाब, क्या मतलब जहांगीरी साहब, महबूब शेख साहब, आप अपना तबसरा करें, मैं बाद में करूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इनका साथ ही नहीं दे रही। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिर ये दोबारा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयार हैं सही। और कि ना रिजाइन करेंगे। ये मेजोरिटी नहीं वो तो रिजाइन किस लिए करेंगे, वो तो मुमकिन नहीं। जो हम सोच रहे हैं कि शायद जो है ये मेजोरिटी के हवाले से कुछ बात करेंगे कि नहीं आ सकते, लेकिन ये तो ऐसा फील कर रहे हैं कि जो उन्होंने सोचा हुआ था रिजल्ट वही हुआ है। ठीक। अच्छा, इसके अंदर जो ना एक सिग्निफिकेंट बात जो मुझे नज़र आती है, जो कि इसके एडवांटेज जो मुझे नज़र आता है, अगर ट्रूडो साहब देख रहे हैं, अगर मैं उनके शूज़ में पाँव रखकर सोचूं, तो इस वक्त जो बात नज़र आती है, एक तो ये था कि इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे कलीदी उम्मीदवार थे जिनके ऊपर उसके करप्शन के चार्जेस लगे और बड़े अहम लोगों ने जो है ना पार्टी को हटना पड़ा या उनके कॉकस से बाहर हो गए। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि इस नए इलेक्शन के नतीजे में जो लोग अब जीत कर आए वो मिनिस्टर क्लीन है, वो सारे लोग, तो वो पार्टी की वो कॉकस बनाएंगे जिनके ऊपर कोई इल्जामात नहीं होंगे, तो ये इनके लिए आसानी होगी कि प्रेशर नहीं होगा इनसाइड। तो ये एक मुझे एडवांटेज नजर आता है इनके अपने ऊपर भी चैरिटी के हवाले से, तो जाहिर आपको पता है कि वो भी तो एक मुझे एडवांटेज सिर्फ ये नजर आता है। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ उनको कोई सिग्निफिकेंट गेन नहीं हुआ, $6 मिलियन का अब इनको जवाब दे होना है पार्लियामेंट के अंदर। आपको पता है जगमीत सिंह और एरन ओटूल तो इनको जो है वो छोड़ेंगे नहीं वहां पर, और बल्कि ग्रीन पार्टी भी नहीं छोड़ेगी, कोई भी नहीं छोड़ेगा उनको, वहां पे इनसे पूछा जाएगा। तो एक प्रेशर तो इनके ऊपर जबरदस्त बिल्ड होने जा रहा है और ये ऐन मुमकिनात में से है कि इस दफा एनडीपी जो है अपने 2-3 बड़े अहम जो उन्होंने वादे किए हैं इस वक्त, वो इनसे मनवा ले और उनको छोड़े नहीं। उसके अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर 2 साल के बाद आप अगला इलेक्शन की तैयारी कर लें। जी फैसल, मेरे ख्याल में तो लिटरली जिस तरह महबूब शेख साहब ने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, उनकी स्पीच इतनी जो लेट हुई है वो भी इस वजह से कि वो अपने एफिलिएट से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बात करेंगे कि मैं बात करूँ क्या। रिजल्ट तो उन्होंने देख लिया, उनकी सिटिंग गवर्नमेंट थी, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, उनकी मेजॉरिटी थी, चाहे विद द सपोर्ट ऑफ एनडीपी थी। आज लिटरली उन्होंने अपनी पार्टी को सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। नाउ ही हैज टू गो बैक एंड बेग टू जगमीत सिंह, प्लीज सपोर्ट अस। अब जगमीत अगर इस मौके पे कह दे कि नहीं भाई हमने आपको सपोर्ट नहीं करना, ब्लॉक वाले भी कह दें हमने सपोर्ट नहीं करना, सो देन वेयर ही इज, नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट हिम। और अगर स्मार्ट हुआ एरन ओटूल, तो एरन ओटूल विल टॉक टू एनडीपी एंड ब्लॉक क्यू बिकॉज कि प्लीज ना हमें वोट दो ना उन्हें दो, लेट हिम गो फॉर अनदर इलेक्शन एंड वी विल वाइप हिम आउट। क्यों? अब अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, आपकी ये हंग पार्लियामेंट आ गई है, मोहल्लक है पार्लियामेंट, लटकी हुई है हवा में, तो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। गवर्नर जनरल कनाडा भी इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ होगा कि मैं कल उसे कहूंगा क्या। He has to report। लेकिन इसमें जो है ना लेकिन मेरा ठीक है, ये एक पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक दूसरा नुकता ये है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एनडीपी सपोर्ट को आएगी। ये देखिए दोनों के ख्यालात बहुत मिलते हैं, आइडियोलॉजी बड़ी करीब है, और पहले भी माजी में होता रहा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त लिबरल के ऊपर आया, जनाब एनडीपी ने सपोर्ट की है और वो बड़े क्लोज है। और एनडीपी को पता है कि दूसरा इलेक्शन अगर कॉल है तो उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, वो जहां पे खड़े वहीं खड़े रहेंगे। तो उनके लिए बेहतर है कि गवर्नमेंट की पार्टी का हिस्सा बन जाओ और अपने 2-3 बातें मनवा लो। तो मेरा ख्याल है कि जो अगला वही सेम जो पिछले 2018-19 के अंदर हुआ था वही रिपीट होने जा रहा है कि एनडीपी इनकी सपोर्ट को आएगी और नई गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी और ट्रूडो साहब को कुछ हासिल नहीं होगा। राइट जनाब, मेरे ख्याल में एक लास्ट कॉल लेके क्लोज कर लें। ये पॉसिबिलिटी है कि वो एज इट इज वहां से शुरू कर दें, लेकिन आपने देखा इस इलेक्शन में सारी पार्टियों ने अपने मसल चेक कर लिए, उन्होंने अपने कैंडिडेट नए भी लगा के चेक कर लिए, दे आर देयर, दे वांट टू। मोहम्मद साहब का ना सिर्फ 22 वोटों का डिफरेंस रह गया दोनों का, और कितना परसेंटेज, कितनी, और वही अभी 95% के ऊपर है। अल्लाह करेगा, बड़ा सिग्निफिकेंट। चलें इस पे फिर कल 4 चाल जीत गए, दैट्स वेरी गुड, कैलगरी स्काई व्यू। चलें, दैट्स वेरी गुड ना। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल अब 1:30 बज गए, हम क्लोज कर लेंगे इस चीज को, और कॉल जनाब हम नहीं ले सकते, अब हम क्लोज करने लगे हैं। तो आपकी जो भी कॉल है, थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया।
اور یقیناً جو خیال تھا جسٹن ٹروڈو صاحب کا وہ پورا نہیں ہو سکا, میجورٹی گورنمنٹ کو نہیں مل سکی. ایک نیا چیلنج ہے ان کے لیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ باقی پارٹیز کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہیں بیہیو کرتی ہیں, کہہ لیجئے. ظاہر ہے کنزرویٹو تو کس صورت ان کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں, بلاک بھی بہت مشکل ہے. ایک واحد راستہ ان کے لیے جگمیت سنگھ صاحب کا ہے, NDP کا, اور وہ خیال یہی ہے لوگوں کا کہ وہ ان کا ساتھ دے گے. لیکن کیا یہ ساتھ ایسا رہے گا؟ کوئی ایسی سخت شرائط انہوں نے لگا دیں تو کیا کینیڈین ایک بار پھر ودن ایئر اور سو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ شاید الیکشن لوگوں کے لیے یا گورنمنٹس کے لیے تو ٹھیک ہو, لیکن عوام کے لیے شاید ٹھیک نہ ہو. آگے ڈیفیسٹ میں جو ہم ہیں پروونشلی بھی اور فیڈرلی بھی, اس ڈیفیسٹ میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عارف جہانگیری صاحب, فیاض ولانا صاحب, محبوب شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ. شکریہ طالع بھٹی فار آل دی ٹیکنیکل سپورٹ. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اور ساتھ ہی تمام لوگ جو جیتے ہیں ان کو مبارکباد, اور ہمارے خاص طور پہ اپنے جو ممبران جیتے ہیں, اقرا خالد, سلمہ زاہد, اس کے ساتھ ساتھ شفقت علی صاحب, سمیر زبیری صاحب, اور یاسر نقوی صاحب, عمر الغبرہ صاحب, اور تمام باقی, روبی سوتا صاحبہ, کمل کھیرا صاحبہ, جتنے ہمارے باقی ساؤتھ ایشین ہیں ان سب کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارے تمام میزبانوں کو, مجھے طلحہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.